Kahintang sa panahon ng latest news. Deron sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, may buntag, sir. May buntag sa itong mga sugintig paminaw, itong latest update bahin sa kahintas ng panahon karong adlaw. Sa pagkakaud, wala tayo ginamonitor nga LPA o bagyo diri sulod o doon sa Philippine Area of Responsibility. Kini Southwest Monsoon o habagat mo yung nagkapasulabi karon sa dakong bahin sa nasod. And para karong adlaw, dakong bahin diri sa Central Visayas, kinakinati tayo pa sa Panginoon. Ug usahay madagugong na kalangitan na ay mga tsansa gihapon sa mga lumalabay o mga patapat-up ng mga pagulan kung kilat gumikan ni habagat. Para sa kahintang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, aduna nagyapon tayo mas natin nga hinay nga na sa kasarangan na pumuros sa hangin nga gikan sa habagatang sadpan. Di na ito ang kadagatan magpabiling magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ito ang kadagatan, aduna ni taog karong alas 8:42 sa buntag o munas unyang alas 4:40 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 5 kato na sa 32 centigrado. Haring adlaw na to ning sila kay na 5:28 sa buntag ug mosalot na unyang alas 6:10 sa gabi. Philippine Standard Time alas 5:42 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest update. Diyan diri sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan, diri sa Mark Galis may buntag ug daghang salamat. Salamat kayo, Sir Mark. May buntag sa Pag-asa Mactan. Sir. Okay, good morning. Mga pamukaw, uban kang Cobra in action. Inyo gadabate gatong dagan sa kahimtang sa panahon. Pinagi ni Sir Mark Galis ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw nga Martes pitsa 8 bulan sa Hulyo tuig 2025. Salamat ni Sir Mark Galis og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Musimba sa kabisi makatungan, adunay live na misa, mutambong og magampo.